কেন তিরিশটা তিন না দিয়ে क्या चाहते हो राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। Welcome to Born in Music. Born in Music এর সমস্ত স্টাফেদের ও মালিক বাবু তাপস তার পক্ষ থেকে সকল বক্স লাভার ভাই বোনেদের ও দাদা বৌদিদের জানাই নতুন বছরের আন্তরিক ভালোবাসা। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। अब जल रीमिक्स कैशपुर से Thank you.